शतपथी को अनुरोध करी से आसवे आमको तांकर एक्सपीरियंस और गाइडेंस मार्गदर्शन सर प्लीज। जय जगन्नाथ। मंचासीन अवस्थित मोर बंधु कण उपस्थित मोर संग्रामी बंधुगण ओडिशा डिजिटल मीडिया महासंघर संग्रामी बंधुगण आज जो जो पिला मानक देखुची किसी तो जानी पर्सनाली जानी किसी मत जानी आज आप जो जगह देखुचनी मुझे जगह नुह एक्चुअली बहुत ग्राउंड रू आसी जो ग्राउंड रू आसी शुणिले विश्वास करेंगे न करेंगे आप कथा मुझे सत कहि मुझे जे गप कि कथा सत गप हेले भी कथाटी सत मो जीवन में जहाँ घटी जाइए के भूलिनी आउ केवे विश्वासघात करी बापा मत जो कथा तीन कहते मुझे कथा एपटे बजाय रखी बापा गोटे कहते असंतुष्टा जरा नष्टा भाई मोर कहले केवे असंतुष्ट हेनी केवे असंतुष्ट हेनी जी अच्छे भगवान देते संतुष्ट बी साटिस्फाइड आपन को कौन दरकार केते दरकार कोड़ी दरकार केमी दरकार जी पठे सी जानी बापा जानती आपको कौन दरकार माँ जानी भोक कौटी होची तेणु से भरोसा बापा माँ रखा अच्छे बापा किए बापा मैंने फादर नुहे बापा मैंने पिता नुहे बापा मैंने डाड नुहे बापा बाई और पानी माँ मैंने बोऊ नुहे माँ मैंने मदर नुहे माँ मैंने मम्मी नुहे माँ माटी आकाश बापा के मरती माँ के मरती बापा माँ जन्म ठू आपण जन्म ठू आप गला पर्यंत से मैंने सांग ही रे वायु पानी माटी आकाश मझे हूँ आपण तेणु बापा माँ जहाँ कहते भावतु से अकाट्य सत्य सबु धर्म परम धर्म जिते गीता भागवती अष्टादश पुराण अच्छी ता भर एकता कौट लेखा ना बापा जहाँ कहे तुम हृदय भारत जिस कहे गोटे छोटिया गीत अच्छी कहीं जीवी मंदिर कहीं पूजी पथिर मो बापा माँ घरे मोर मंदिर ये जो लोक लिखी पाद धर मानने मोर मस्तक नई जाते सुंदर कथा बापा माँ जहाँ घर चली दयाकोरी बापा कथा मानतु देखिए चलो जो ऑर्गेनाइजेशन जन्म आज जॉइन कले सी भी गोटे बापा जी अन्न दूसरी जी पोशाक दूसरी जी सुरक्षा दूसरी जो कहले जो महासंघ सब अच्छी बर्तमान से महासंघ आप पिता तेणु भरोसा रखु विश्वास रखु जानती आम जो ऑर्गेनाइजेशन चलाऊँ थाना सब डिविजन जिला राज्य चलाऊँ अनुष्ठान चलने चार्टा जिनस दरकार भाई मोर कहले 3 पिलार्स सीरियली 4 पिलार्स से पिलार कौन से काठ हेले भांगी इटा पत्र भांगी ए पिलार हूँ प्रथम हूँ साइलेंस देर हूँ स्माइल देर हूँ इंटेलिजेंस सिक्रेसी जो लोक पाखे ए 4टा अच्छी ना ताकू भगवान को तो कई पृथ्वी हर पारे ये जो शब्द सब कहली ये शुणा बहुत सहज बुझा बहुत कष्ट काम लगे आहरी कष्ट मु साइलेंट जपर्द भी मो नॉलेज मो पाखे रहा जो लोग भेटुची सी मो आगे अजनबी मु तो जानी से कौन जानी मुझे अज्ञान मुझे पढ़ी था ना जो आगे हो ना कहीं मुझे जानी जानी मुझे आगे हूँ अज्ञानी मूर्ख आई शुड लिव इन साइलेंस जो मुझे आगे आस आई शुड लिव इन साइलेंट टू नो अबाउट डिफिकल्टीज मुझे साइलेंट अच्छी से मुझे अधिक जानूँ स्माइल मोर केते कष्ट था ना कहीं मो क्या जीवन कष्ट ना क्या जीवन कष्ट ना जे भगवान विष्णु हूँ महादेव हूँ ब्रह्मा हूँ जी पृथ्वी आसी जीवन कष्ट अच्छी कष्ट लगिक अच्छी कष्ट का जीवन ना तेणु मो कष्ट आपको ढाई देवी कि ना ताई ना जी जहाँ को भेटुन से आप स्माइलिंग फेस रिसीव करूँ आ स्माइलिंग फेस इज द बेस्ट पर्सनालिटी पैरामीटर गोटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भितर गोटे जो आम पढ़ुचे MBA पढ़ुचे पर्सनालिटी से पर्सनालिटी ड्रेस आसूसी आटीट्यूड आसूसी पोजिशन आसूसी एक्सप्रेशन आसूसी से हस गोटे आप जहाँ पढ़ुं आप दुख को छाती चापी रखी यू शुड एक्सेप्ट हिम इन स्माइलिंग फेस तेणु फास्ट हूँ साइलेंस देन स्माइल किए पावरफुल पावरफुल कहीं नहीं ओनली फुल यही लोग पावरफुल शुद्ध मिछ डाम मिछ जहाँ को कहते पावरफुल से सबुठ फुल किए 5 वर्ष फुल हो किए इमिडिएटली फुल हो किए जीवन शेष फुल हो ओनली पावर पावर जो टेम्पररी पावरफुल किए जहाँ अच्छी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट माने नुहे जे 19% गोल्ड बाइस्ट कि MA MBA MSc डॉक्टर इंजीनियर पास कर छोटा एडवांस इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मीन्स एडवांस जहाँ पाखे जी एडवांस इंफॉर्मेशन से पावरफुल देर हूँ सिक्रेसी सिक्रेसी गोटे विराट चैप्टर दिन लगे कहवाई जहाँ पाखे जी जब सिक्रेसी मेंटेन कर
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାମିଟର ଫର ଅଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପିପୁଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ମନୋଜ ବାବୁ ବା ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏ ମାତ୍ର 100-150 ଇଏ ତ ମାତ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଇଏ ମହାବିପ୍ଳବ ହବ, ଇଏ ତ ସଂଗ୍ରାମ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହବ। ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଲୟ ନାହିଁ କି କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରା କବିତାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ନର ପ୍ରଭାବ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। କାରା କବିତାରେ ବସି 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 ଯେତେବେଳେ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା, ଯେ ନିଦା କଟୁସୁ ଶୁଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ନର ପ୍ରଭାବ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଆସିବା ଏବେ ଟପିକକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଖବରର ଗନ୍ତାଘର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ କାମ କରୁଛି, ଦରମା ନେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଟା ମୋର ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ମୋର କୋର ହାର୍ଟରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ କହିଛି ସତ କହିବି, ମିଛ କହିବିନି। ନା କାହା ପାଇଁ ତାଳିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବିନି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କହିବି, ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏଇ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ବଳ, ଏଇ ଅସହାୟ, ଏଇ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି। ଖବର କାଗଜ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଖବର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଲୋକ, 17 ସେଟ୍ ଥାଏ, ଟପ୍ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖବର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଖବର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ରଖି ସିଷ୍ଟମ, ହୋମଗାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଯେ ଗାଁର ଖବର ଦେବ, କାହା ଘରେ କୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ କହିବ, କୋଉ ଗାଁରେ କୋଉ ବୋହୂ ଆସିଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ କହିବ, ନୂଆ କିଏ ଆସିଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ କହିବ, ବିଦେଶରୁ କିଏ ଆସିଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ ହିଁ କହିବ। ଖବର ତା ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ମିଡ଼ିଆ ପିପୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଫଟାକ ଖବର ପାଇବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପଛରେ ଲୋକ କିଏ? ସେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପଛରେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଆଉ ସେ ଜୀବନଟା କହିବା 18 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କଟିଲା। ମାଡ଼ 2-3 ଥର ଖାଇଛି, ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଯାଇକି ଆଇସିୟୁରେ 5 ଦିନ ଥିଲି, ଏମକେସି ଥିଲି, ତାପରେ ଏସିବି ଗଲି। ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯଦି ବଞ୍ଚିଗଲେ ମଣିଷ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଆଟାକରେ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ସେ ବି ହେଲା। 5 ଦିନ କାଳ ଥିଲି ଆଇସିୟୁରେ। ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଏ ଆସିଥିବେ, ଏଠି ହାତରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଖାଜା ସାହି ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଗୋଟେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଖାଜା ସାହି। ଖାଜା ସାହି ସବୁ ଲେନ୍ ଅଛି, ପାତ୍ରପେଟା, ପାନବିକା ସାହି, ଅମୁକ ସାହି, ସମୁକ ସାହି ଥିବ। ଗୋଟେ ଖାଜା ସାହି ଅଛି। ଖାଜା ସାହିରେ ନମସ୍କାର ଗଲୁ। ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ଖୁସି ନଥିଲି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାହାନ୍ତି ପାହାନ୍ତି ପଳେଇଲି। ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ହାତରେ ଧରିଲି, ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲୁ। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ସଂଘର୍ଷ। ସେଠୁ ମୋତେ ସେ ହାତ ସେଠି ଗୋଡ଼େଇବା ଛେକିଦେଲି। ସେକୁ ଯେଉଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଭାଇଜାନ ତଲୱାର ଲିକାଲୁ, ମାମାଜାନ ତଲୱାର ଲିକାଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଜାନ ତଲୱାର ଲିକାଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖେଚିଦେଲି। ତାର 8-10 ଜଣ ଲୋକ ମାରି ଆସିଲେ। ସେ ରିଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ମୋର ରିଭଲଭର ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଗେ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ପରେ ଡିସିସନ୍ କରିଥିଲି ଫୁଲ୍ କିନା ଠିକ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଗେ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ଠିକ୍ ହେଲା ଭୁଲ ହେଲା। ସେଦିନ ତ ବସିଲି ତ ମାରିଦା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ମାରିବି ନା ନାହିଁ, ନା ମାରିଦା ପାଇଁ କେସ୍। ମୁଁ ସେଠୁ ଖୋଲିଦେଲି ତାର ବନ୍ଧୁକ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ମୋତେ ହାତରେ ପଶେଇଲି, ଫଟ୍ ରେଡ଼ି କାଟିଦେଲା, କଣଦେଲା। ତାପରେ ସେ ରିଭଲଭର ବଟରେ ମାରିଦେଲା, ଫାଟିଗଲା। ସେଠୁ ସେ ମୋ ସହ ଖସିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ଗଲି ସେଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଡ଼େଇ ତ ଧରିଲି। 7 ଜଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କନଭିନ୍ସନ୍ କରେଇଲି। ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା 1993 ମସିହାର ଘଟଣା। 93 ମସିହା ପରେ ବୋଧେ ସେ ସାହିରେ ପାଖାପାଖି ସେ ସାହିରେ ଏଇ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟୁନି। କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲାକୁ ସେଠିକାର ସାହି ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ କହିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁନି। କଥା ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଯିଏ ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଓ ଥିଲେ, ସମ୍ବାଦ ଜଣେ ରାଓ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ, ଆମକୁ ପ୍ରପର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଭାଇ ଏଇଟା ହବ,
आम जेहतु बाहर लोक पब्लिक लोक लोकाल लोक सहज सपोर्ट करेंगे कि विश्वास करेंगे आम खबर देवे खबर थाए लोकाल मीडिया पाखे थाए टिकरी खबर थाए टिकरी खबर थाए से विश्वास संपर्क लोक संपर्क रहा विश्वास आस्था ना ये लोक मत गद्दारी कर ये लोक मत एक्सपोज करदेवनी मुझे कहदेला गोड़ हाथ गोड़ कटा घर बस बुमिंग हम तो आम स्पाई सोर्स कि मीडिया लोक एक्सपोज करूना केबे करूना आपंकर भरोसा विश्वास जी बढ़ आस्था बढ़ खबर से फ्लो कर इनफर्मेशन फ्लो कर से जो कहली इनफर्मेशन इंटेलिजेंस और सिक्रेसी एटा हूँ सिक्रेसी और इंटेलिजेंस आम सिक्रेसी से कहला मैंने तो जीवन देव प्रश्न सिक्रेसी डावल करूनी आ इनफर्मेशन आडभांस इनफर्मेशन तेणु खबर बोल मैंने आक्टिव हो गलु तेणु जो केस धरा पड़ी से गोटे इंटेलिजेंस प्लस सिक्रेसी तेणु आम जो पारामीटर बढ़ चलू से पक्ष मीडिया बंधु मान सांग ये गला किसी लोकंर पोस्ट बसला पड़े आसे टी अहंभाव पड़े आसे गर्व पड़े आसे अहमिका पड़े आसे से सफर करते जी जो जो स्तर से कहीं से पोस्ट पोजिशन हो चाकरी हो प्रोफेशन हो जो था जहाँ तेरे अहंकार आसला गर्व आसला से पक्का हईराण हम कहना से खाया खा दरकार नहीं लुण जमी हांडी की खाए से लोकर गर्व और अहंकार खाइब आम जो प्रोफेशन रोचे आम जाना दरकार आम लिमिटेशन कौन आम फ्रेमवर्क कौन आम लिमिटेशन ऑफ द लॉ आम केते काम करें आप फोटो नहीं पारे फोटो कहीं बाध्य करेंगे नहीं जाना दरकार देश संविधान अच्छी संविधान गोटे आईन अच्छी आईन परिसीमा अच्छी जो लोग हाजत अच्छी आप फोटो नहीं पारे आप नहीं जी से आईएस खत हो जदि आप हाजत लोक अच्छे फोटो नहीं गले सांगे से ह्यूमान डेटा तार तर सामाजिक अधिकार क्षुण्ण है हाजत थी से फोटो ना मना आज्ञा यदि हैंडकप पड़ी आप तो फोटो नहीं पारे थे तो हैंडकप फोटो उठीगला से कनसर्न आईओ से आईआईसी हईराण हे ह्यूमान कमिशन ने सांगे सांगे केस हम आपन को फोटो नंबर सहज लगे कि से फोटो पचे दीटा परिया भासी जाऊँ सी आईआईसी हो से सब इन्स्पेक्टर हो से कन्स्टेबल हो से ग्रामरक्षी हो आप लोक आगे नियंतुनि गोटे अनुष्ठान के नियो पछे परिवार अच्छी बुढ़ा बाप माँ अच्छी झील बो अच्छी सस्पेंड हो से बचुची कि आगे हैंडकप कहीं पड़ी आम देश जो आईन अच्छी बहुत आईन अच्छी कि ता भर जो रहा हाजार्स प्रोफेशनल हाजार्स तक कहते किसी लोक अच्छे से हैंडकप रही पारे बार बार थाना कस पलैबे गोटे बुढ़ा कष्ट जगी मारे धक्का पड़े बार बार जो मैंने सीरीज ऑफ डकैती अच्छे मर्डर अच्छे जो हेबिचुअल ब्रांडेड क्रिमिनाल्स हैंडकप निहाती रसी दरकार तो हाजत दरकार दौड़ी पलैबे पुणी सेकेंड करेंगे हाजत दरकार हैंडकप दरकार कि लसी दरकार गवर्नमेंट कहीं देती रसी थाना को सर्ट लाठी मीडियम लाठी लंग लाठी कहीं देती आज पर रूल्स पुलिस मान रूल जो दिखाई आज्ञा तो व्यवहार कौशल कर जानी कौन सा लोग जानी किसी अधिका किसी कम अच्छे किसी लीगल अच्छी किसी इलीगल अच्छी भर गोटे एक्सट्रा लीगल अच्छी सूर्य उदय ना आलुओ ना सूर्य अस्त आलुओ ना ठीक सेमती सूर्य अस्त पर आलुओ थाए सूर्य उदय पर आलुओ थाए ठीक लीगल और इलीगल गोटे एक्सट्रा लीगल अच्छी से एक्सट्रा लीगल कौन ऑन गुड फेथ जो आईआईसी से पकाउची हैंडकप पकाउची कि हाजत रखुची से ऑन गुड फेथ फॉर द बेटरमेंट बेटर कॉज ऑफ द सोसाइटी बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी आम तार फायदा नहीं फोटो नहीं गले आप फोटो पाइले ठीक अच्छे आई संस्था कौन हम आ थे ही ठकिला विश्वास करनी आगे कहली विश्वास भरोसा आप थे विश्वास भांगिले से विश्वास करेंगे आज्ञा तेणु आम संपर्क के सुदृढ़ करवा नखवंश संपर्क भाई भाई संपर्क प्रोफेशन हो पारे पुलिस हो पारे प्रेस हो पारे कि ये प्रेस हुआ पब्लिक हुआ पुलिस हुआ ये सब गोटे जगह मन रखिता आपण मैंने केते भल काम करूँ ना कहीं आपण मैंने केते भल काम करूँ पुलिस को प्रेस को जी कहूना कहीं ये मैंने केते भल काम करूँ समाज में ग्रहण कर भारी कष्ट समय एवं आसने आहरी आसो जमी फल वाला माछ वाला ठेला वाला पुलिस वाला प्रेस वाला बालार जी कि डॉक्टर बाबू टीचर सार अमुक बाबू पुलिस के बाबू हो पारे के बाबू हम से समय से पहुंचा दरकार पुलिस वाला जहाँ कले गोटे घरे डेड बॉडी 3 वर्ष 3 दिन डेड बॉडी पड़ी मेगर्स होते पोक पड़ी एमती मत कई जाऊे इवन ता पुआ ता स्त्री ता झी जाऊे पुलिस जीव बुढ़ा कन्स्टेबल तो उल्टा देखो तो पोस्ट जीव आ से पुलिस नेक्स्ट हो प्रेस जीव फोटो उठाई से गंधम पुती गंधम समय से केवल प्रेस जीव पुलिस जीव डेड बॉडी उठी पोस्ट उठी कम सर पुलिस पचारे पुलिस पचार गोटे पचारे आज्ञा गोटे पचारे आगे समाज प्रथम परम शत्रु हूँ पुलिस राति अधरे जदि कि विपद पड़ी कोहरे घटना घटला के पुलिस पहुंचो देखो आप जेड बड़ घर या करना कहीं जदि से घर सुरक्षा नहीं से घर लाभ कौन
ଆପଣ କେତେ ନାମୀ ଦାମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନି କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଘରର ଝିଅ ବୋଉର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମର୍ଡର ରେପ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପୋଲିସରେ ଗୋଟେ କେସ୍, ପ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍, ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ତା ତତ୍ତ୍ୱଟା ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଲୋକ ମର୍ଡର ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ସେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଲୋକର ବାପା, ଗୋଟେ ଲୋକର ସେ ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ନାହିଁ। କେସ୍ ପାଇଁ କେସ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ପାଇଁ କେସ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭାସିଗଲା, ସେ ଘର ଭାସିଗଲା। ଆଉ ରେପ୍ ତ ମର୍ଡର ତାହେଲେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ଯେ ରେପ୍ ହେଲା ସେବେଠୁ ସେ ରେପ୍ ହବ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେପ୍ ହବ। ସେ କେବଳ ନୁହଁ ତା ମା, ତା ଭଉଣୀ, ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି ଟୁଟୁବ ସମାଜରେ। ଆମେ ବଡ ଗୋଟେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଂଗ୍ରାମୀ, ବହୁତ ଧନୀ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମର୍ଡର ହେଇଗଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ এই যে কেস গুলো ইজিলি নেবেনি আজ্ঞা। গোটে কেস পছরে কেতে লস হচ্ছে, বন্ধ ভাঙিলে বন্ধ তৈরি করে হব। আর জানিছেন বিডিও ভুল কলে কলেক্টর সম্ভালি দেবে, তহসিল ভুল কলে আরডিসি সম্ভালি দেবে, মেম্বর অফ সম্ভালি দেবে। যদি থরে পুলিশ ভুল কলা ভগবানই পারিবেনি, ভগবানই পারিবে। তো বাঁধিদেলি না 12 রাতি 13 গলা জেল গলা সবু গলা, মু জেলে মারিদেলি, আজীবন হয়ে গলা, বঞ্চি বঞ্চি মারিদেলি তোকে আজ্ঞা। তেণু কেতবে সমাজ সুদৃঢ় হব, কেতবে সমাজ সুদৃঢ় হব, সমাজ আগেইব, সমাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা হব। কাহি কহতি, কাহি প্রতি মন্ত্র শেষ কাহি শান্তি 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 কাহি কহতি, সমাজ শান্তি দরকার। সে যে প্রফেশন থাও যোর থাও যেমি থাও না কাহি, সে খাও ন খাও পিন্ধু ন পিন্ধু, সত্যি শান্তিটি দরকার। শান্তি কাহি কহতি। তেমনি শান্তি সমস্ত আমার কাম্য। এ প্রেস হো, পব্লিক হো, পুলিশ হো, কিଏ কেউ প্রফেশন থাও না কাহি, সমস্ত গোটিয়ে মোটো, সমস্ত গোটিয়ে মোটো হচ্ছে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা। আচ্ছা, আপনার যে জায়গায় আসি পৌঁছনি, মিডিয়া হচ্ছে 4th পিলার অফ কনস্টিট্যুশন। আপনার হচ্ছে সমাজের আখি। আপনার নির্ভীক সাংবাদিক হলে কোটি সাথে রুচি রহিপারিবনি। প্রত্যেক কথাকে আলোকକୁ আনিবে, লোকଙ୍କ নজরକୁ আনিবে, প্রশাসন নজরକୁ আনিবে, সাঙ্গে সাঙ্গে সে সমাজ দূরী হব। আমি জানি না, মু যে কইলি কারাকবিতারে জানি না নরপ্রভাব, এথিপাই এতে অনাস্থা মাগଣା তো কইনি, মু তো মাগଣା কইনি। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି, ମୋର ବନ୍ଧୁ କହିସାରିଛନ୍ତି କମ୍ପେୟାର କରିବି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କହିବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନତା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମହାନତା, କିନ୍ତୁ କାମ ଲଗାଟା ସାଧକର ପରମ ଗୁଣ। କେବେ କେଉଁ କମ୍ପେୟାର କରିବେନି, କମ୍ପେୟାର କରିଗଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି କରନ୍ତୁ ନା, ସମୟ ଆସିବ ଡାକିବେ, ଡାକିବ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଆସିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ସାଲାନା ପାଇଁ এটা কংক্রিট কল, কারণ আপনার আস্তে 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 এতিকি এক্সপিরিয়েন্স গন্তাঘর হব যে ইউ উইল ম্যাচিওর ম্যান। লাস্ট ডাকিবা কে কংক্রিট কইলে সমস্যার সমাধান আপনার পাখে আছে, কাহিঁকি আপনার গ্রাউন্ডরে অছেন, আপনার লোকଙ୍କ সহিত মিশি অছেন, সে বস্তিরে, সে পড়ারে, সে যে লেন্ডে, সে বিহারে, সবু আপনার সে গরিব পাখে ধনী পাখে সবু লোক মিশি অছেন, এবং সমস্যার দুঃখ জানিছেন, সমস্যা জানিছেন, এবং সমাধান বি আপনার সূত্র আছে মনে রাখি। ইউ সজেশন ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଡିସିସନ ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ ହୁଏ, କୋଉ ଡିସିସନ ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ ହୁଏ, ମୁଁ ଡିସିସନ ଇଜ ବେଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଓପିନିଅନ, ସଜେସନ, ଓପିନିଅନ, ଦେନ୍ ଡିସିସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ। ତ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଯେ ବସିବ ଫର ଏନି ରିମେଡି, ମୁଁ ଯଦି ବସିଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, କଲେକ୍ଟର ବସିଲେ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ, ସଜେସନ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଆଜ୍ଞା କଂକ୍ରିଟ କହିଲି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ନା, ମଞ୍ଜିର ମଞ୍ଜି ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ସହ ଭେଟିଥିଲି, ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଜଏନ୍ କଲି, ଆସିକି ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାନା ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ବରେନ୍ଦ୍ର ଧଳ। ମୁଁ ଦେଖେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗେ, କାର୍ ଲାଗେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିବେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିବେ, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିବେ। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଲେଖିବେ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୋହଲି ଯିବ।